Ayan dito. Touch mo to. Bukas yan. Yung loob. Pindutan. Yung loob niyan. Tapos ito yun. Hawakan mo dito. Isang click. Dalawang click. Basta paka mo doon. Tapos click mo ulit. Yan. Mandar na. Ganyan yan. Tapos naka-park yan. Tapos pindutin mo to. Yung start off, start on. Yan. Makikita mo dun sa dashboard. Yan mawala. Dapat nandyan yan sa dashboard. Ito aircon. Aircon. Yan. Tapos kaya mo lang sa 3. Lamig na yan. Dual yan. Dual. Yan. Yan. Yan yung Alphard. Yung radio. Ito salamin. Salamin. Ito pe. Tapos pindutin mo doon. Ano dito. Ganyan yung salamin. Ito sa pinto. Automatic yan. Manual. Pag pinatay mo. Ito automatic. Salamin. Ganyan yan. Bababa. Pindutin mo ito. Up. Yan. Ito yung Alphard.